आदरणीय गोयचे मुख्यमंत्र्यान सभागृहान मांडिल्ल्या अर्थसंकल्पाचेर उलोवपा खातीर तेको दिता आसतनाच आज काही ह्या चर्चेन भाग घेता आसतना सूचना दिवपाकू म्हजो एक प्रयत्न आसतलो। हांव पयलेच फावटी आमदार ह्या नात्यान आज विधानसभेत उलयतां। फाटलो सरकारान भितर आशिल्लो अनुभव हांव एका कामगार चळवळींतल्यान आयिल्लो भुरगो। कामगार चळवळीन म्हणल्यार मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स असतात, थंय तुका बजेट आसता आणि दुसरी गोष्ट म्हळ्यार मल्टीनॅशनल कंपनी असतात, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असतात आणि हे जे वेळाचेर आमी उलयतात, आमी डिस्कशन करतात त्या वेळाचेर मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटांतल्यान एक प्रॉडक्ट भायर सरता, तो खूब मोलादीक असो प्रॉडक्ट आसता। अशेच तरेचे आमचे गव्हर्नन्स जे कमिटमेंट ह्या अर्थसंकल्पातल्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंया खातीर दिल्ले आसा आणि सरकारची जर तोखणाय जर जातलो, सरकार बरें चलता, प्रशासन बरें जर व्हरता जाल्यार म्हाका दिसता ताजे इम्प्लिमेंटेशन जे आसा पळय ते काटेकोरपणान जावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा। आणि हे जर काटेकोरपणान जर बजेट जर आमी जर इम्प्लिमेंट जर करतले आणि आमचे सगळ्यांचे एक विजन आसत की गोंय राज्य विकसीत जावचें, त्याच प्रमाणे भारत देश महाशक्तिशाली जावचो आणि हे जर सगळें जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता जो अर्थसंकल्प ह्या सभागृहान भितर मांडिल्लो आसा तेजें नियोजन आसप हें खूब महत्वाचें आसा। नियोजन असलें म्हणून जायना, पूण म्हाका दिसता जशें कंपनीक लेवलाचेर मॅनेजमेंट आसता आनी तो डिसायड करता तशेंच तरेचें सरकार सुद्दां ते प्लॅनिंग करता, बट तेजें इम्प्लिमेंटेशन जर कोणाचेर जर कोणाची जबाबदारी जर आसता जाल्यार ते प्रशासनाक भितर आशिल्ले अधिकारी। तदनंतर आमचे टीम वर्क आसता आणि नंतरूच आमी दवरलेलो विजन डॉक्युमेंट जो आसा तो टार्गेट करपाक शकता, तो गोल आमी अचीव करपाक शकता। आणि सभापती महाशय हे जर करतले जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांचे कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स ह्यो खूब महत्वाचे असतात जे आमी करीत आयिल्ले आसात। आणि म्हणूनच एका कंपनीचे हांव म्हणटलो की जशे बाकीच्या क्षेत्रांत कामगार काम करतात तशेच तरेचे आमचे गव्हर्नन्सान भितर जितले जितले एम्प्लॉईज जे आसात, अधिकारी जे आसात ते तितलेच महत्वाचे आसा हे अर्थसंकल्प यशस्वी करून दाखोवपा खातीर, त्याच बरोबर तो गोल साध्य करपा खातीर। हांव एक गोष्ट सदांच सांगपाक सोदतां की सरकार ज्या वेळाचेर आमी म्हणटले त्या वेळाचेर फायनान्स डिपार्टमेंट हे जे आसा पळय न्ही ते अत्यंत महत्वाचो रोल प्ले करता। एक ल्हानशें उदाहरण की म्हज्या 2-3 वेलफेअर डिपार्टमेंटा भितर योजना आसा, पण ह्यो योजना जर स्पीकर सर जर काटेकोरपणान किंवा टायम बाउंड जर आमकां जर डिलिव्हरी दितले, जशें फॅक्टरीनी डिमांड आणि सप्लाय असता तसोच तरेचो गव्हर्नन्सा भितर डिमांड आणि डिलिव्हरी जावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा। आणि म्हाका दिसता वेलफेअर स्किम्स बऱ्योचश्यो आसात। एक उदाहरण घेवनशें दिसता, जशें आमचे आदरणीय बरेचशा सभासदांनी उलयलेले आसात, आमचे बजेट जे आसा ते 1 वर्सा खातीर आसता किंवा क्वार्टर, आमचे बाकीचे कंपनीचे किंवा इंडस्ट्रियल सेक्टराचे बजेट जे आसता ते क्वार्टरली आसता। आणि हे जर आमी इम्प्लिमेंट जर करतलो म्हाका दिसता ज्यो स्किम्स हांव बारीक लोकां कडेन वळटा, एक उदाहरण जर घेतले जाल्यार आमी अटल आश्रयस घेवया, ते सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक ओबीसी घटकां खातीर आसा, परंतु आज जो बजेट जो आसा लास्ट 3 वर्सांची एप्लिकेशन्स जी आसात पळय ती खूब पेंडिंग आसता। आणि पेंडिंग जर कित्या खातीर जर आसा तर आता ह्या लोकांक हांव कित्याक सांगता, हांव कोणाचेर एलिगेशन्स करपाना,
हांव जी वस्तुस्थिती आसा तातूंतल्यान भितर आमकां सुदारणा घडोवन हाडपाक जाय आनी हे लोकांक आमकां न्याय दिवपाक जाय, तांचो हक्क आमकां दिवपाक जाय. ह्या खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मांडप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आणि म्हणूनच ह्या सगळ्याक अधिकाऱ्यांक अशे तरेचे दिसता की 3 वर्सांनी जो एप्लिकेशन दिल्लो तांकां मागीर जाग येता की ताजी रेजिडेंस सर्टिफिकेट ना, ताजी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट ना किंवा ती ओल्ड जाल्ली असता. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी एन नंबर ऑफ एक्सक्युजीस असता. हातून भितर कितें जाता, हातून भितर जो मॅन पॉवर जो आसा, वर्किंग जो अवर जो आसा तो म्हाका दिसता म्हणजेच हांगाच दिसता की आमचे परिपक्व नियोजन आसा का ना आसा हाजेर म्हाका दिसता गांभीर्यान विचार करपाची गरज आसा. हांव सदांच म्हणटा की एक उदाहरण हांवें दिल्लें आसा. दुसरी गोष्ट, आमी बरेचशे रेव्हेन्यू बजेटाचेर हांव वचपना. आय जस्ट टॉक ऑन द टुडे ऑन द कॅपिटल जो आउटप्ले जो एक्सपेंडिचर जो आसा तो आमकां करपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी उलोवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. एक गोष्ट आसा की एक उदाहरण हांव दिवपाक सोदतां की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान भितर 4131 कोटीचें बजेट दवरलेलें आसा. आय स्पीक ओनली ऑन 300 crores. The 300 crores बजेट जे आसा ते एस्पेशली मेंट फॉर द अंडरग्राउंड LT आणि HT केबल्स. बरेचदे पावटी म्हाका दिसता हांव सरकारान आसतना कॅबिनेटाक हेजे वेळाचेर हांवें डिस्कशन केल्लें आसात आनी तांचे सांगिल्लें आसात प्रॉपर प्लॅनिंग जर असलें जाल्यारूच तुमी इफेक्टिव्हपणेन हे बजेट ताचे सायफन जावपा ना. आतां सायफन म्हणल्यार कितें, खंय तरी जो बजेट जे आसात किंवा जो आमी एक्सपेंडिचर करतात पूण त्या कामाचेर आमी पयसो मोडटात, तो पयसो व्यवस्थीत लोकांचो घामाचो पयसो ताजो पुरेपूर फायदो जावपाक जाय अशें म्हाका तर दिसता. आता कितें जाता, PWD आणि इलेक्ट्रिसिटी हाजे भितर कोऑर्डिनेशन आमी संपूर्ण गोंया भेद आशिल्लें आमकां दिसना. आमी कोण तरी सकाळचो आमी हॉट मिक्स घालतात, सांजचो खंय तरी रस्तो येवन खडटा. हे म्हजे मतदार संघान जाल्लें आसा. हांव भायले कडेन उलयना आनी हे हांवें वारंवार हांवें दाखोवन दिल्लें आसा. आनी हे जर त्या वेळाचेर जाता, त्या वेळाचेर हो जो पयसो जो आमी खर्च जर करता तो परिपूर्ण पर्यंत करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. मागीर तो ताजेर घालता, हो हाजेर घालता, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जर घडपाक जायना अशें म्हाका तर दिसता. म्हणून एक म्हजें सजेशन आसा स्पीकर सर ह्या सभागृहांत की आमचे इंजिनियर्स, हांव फॅक्टरी किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट किंवा मल्टीनॅशनल कंपनी किंवा लिमिटेड कंपनीचो उल्लेख हांवें इतल्याच खातीर केल्लो आसा जशे त्यो कंपनी भरभराटी कडेन पावतात, तांचे भितर सुद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसात, AC आसता, इलेक्ट्रिसिटी आसता, त्यो 24 hours काम करतात. बाय 7 ना सुटी, आयतार ना काय ना. हांगा तरी आमकां 2 दीस हॉलिडे आसता, सॅटरडे हॉलिडे आसता, संडे हॉलिडे आसता. परंतु नॉर्मली कितें जाता की ते म्हजें काम न्ही अशें बरेचशे जाणांक दिसता. म्हणजेच समन्वय घडोवन हाडप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसता. आनी म्हाका दिसता, म्हाका याद जाता जे वेळाचेर हांव सिव्हिल सप्लायचो मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर सगळ्या स्टेक होल्डरांचो जो इन्चार्जीस जे आसा तांकां हांवें एक मिटींग घेतिल्ली आशिल्ली आनी ते प्रोटोकॉलान भितर आसा. पूण तेजो अजून पर्यंत तसो कांय इफेक्टिव्हपणान इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें आमकां दिसना. आनी म्हणूनच हांव म्हणटलो, आय विल अर्ज टू द हाऊस की गोंयचे मुख्यमंत्र्यान किंवा जो कन्सर्न जो मिनिस्टर जो आसा ताणें लक्ष घालपाची गरज आसा की टायम बाउंड किंवा ज्या वेळाचेर आमी प्लॅनिंग करतात अमके दिसांनी म्हजो रस्तो जातलो, पूण तो रस्तो जर जातलो जाल्यार तुमचे केबल्स किंवा इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जे आसात ते शिफ्ट करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण इट इज अ डेंजरस टू द लायफ ऑफ द ह्युमन. मनीस व्हरून थंय गाडयो ठोकता, आमकां खबरूच ना. प्रत्येक रस्त्या वयल्यान आमची इंजिनियर्स वतात, आमी स्वता आमदार वतात, आमी स्वताक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे तांकां आमी सांगतात. पूण हेजें तशा तशे वर्साचे वर्सां, 2-2 वर्सां, 3-3 वर्सां ते खांबे तशेच उबे आशिल्ले आमकां दिश्टी पडटा. पूण हे बाकीचे कंपनीन कांय जायना. कारण त्या कंपनीन आशिल्ले लोक तांकांय 2 दोळे आसा, 2 हात आसा, 2 पांय आसा. म्हणजे ज्या वेळाचेर सरकाराचे कंपनी भितर आमी काम करतात त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी काटेकोरपणान पाळपाक जायना काय कितें, हो म्हजो एक प्रश्न आहा. दुसरी अत्यंत म्हत्वाची
आम्ही कॅपिटल आउटलेचेर हांव उलयतलो की WRD आमचे डिपार्टमेंट आसा आणि हाजेर हांव चड कित्याक उलयतलो की म्हजो मतदारसंघ हो शेती प्रधान मतदारसंघ. पावलो पावली आमकां शिंपपाक लागणारे पाट लागतात किंवा आमकां बंधारे लागनात, आमकां तळयो लागतात, आमकां व्हाळ लागतात. बरेचशे फावटी कितें जाल्लें आसा ज्या वेळाचेर आमी प्रपोजल घेवन वतात व्हाळ बांदपा खातीर किंवा ह्यो तळी बांदपा खातीर, जमीन कोणाच्या नांवाचेर आसता? जमीन आसता भाटकारांच्या नांवाचेर. आणि ह्यो जमीन जेन्ना भाटकाराच्या नांवाचेर आसता त्या वेळाचेर तो भाटकार अमेरिकेक रावता, कोण तरी मुंबय रावता. पण आमचे प्रशासना भितर एक मॅन्डेटरी आसा की त्या भाटकाराची 114 ताजे नाव जे सायड आसा तेजे परेन आमकां एक NOC जाय पडटा. म्हजो अर्ज आसतलो, हांव सजेशन दितां की भाटकार जर ह्या तो केन्ना ते कुळागरां केन्ना घेत ना, तो शेतान म्हणटा तेणी केन्ना पांय ओल्यात ना, तेका आपली ती जमीन आसा का वो हेजो आतोबतोच तेका खबर ना. तेका इतलेंच खबर आसा की म्हजो दोंगर खंय आसा आनी हांव खंयची जमीन विकतलो आणि थंय आपूण कशे पयशे करतलो हें तेका खबर आहा. पण ह्यो ज्यो बारीकश्यो गोष्टी ह्या शेतकऱ्यां खातीर काही गोष्टी करणे आसा त्यो करपाक जाय. हो त्या वेळाचेर तो NOC दिना किंवा NOC लागून सगळे प्रपोजल्स सद्य भायर पडटा. म्हणूनच म्हाका दिसता हांवें एक नोटूय मोव केल्ली त्या वेळाचेर फाटले फावटी हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो, कारण ते हांवें गव्हर्मेंटाकूच सांगिल्लें त्या वेळाचेर WRD मिनिस्टराकूच सांगिल्लें, पण तेजेर अजून पर्यंत सोक्षमोक्ष लागले ना. पूण आज एक आमदार हे नात्यान हे जर सगळे जर करतले आणि इफेक्टिव्हपणान हे जे बजेटाचे जर इम्प्लिमेंटेशन जर जातलें जाल्यार पॉलिसीन भितर बदल घडोवन हाडप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. त्या वेळाचेरूच हे बजेट जें आसा तें बजेट आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकतले, तेजो रेट जो आसा तो आमी वाडोवपाक शकतले, पर्सेंटेज जी आसा ती आमकां वाडोवपाक शकतले. कारण रायटली इट इज पॉइंटेड आमी कितें जाता आमकां प्रत्येक फावटी आमी टेक्निकल सँक्शन घेता, मागीर ते PWDक आसूं, मागीर ते मेजर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आसूं किंवा मागीर ते आपले WRDक आसूं किंवा वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट जे विकास कामां खातीर लागिल्ले आसात. कारण गोयचे मुख्यमंत्र्यान बजेटा भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि टुरिझम सेक्टराचेर फोकस दिल्लो आसा. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर जर डेव्हलप जर करतलो आणि शेवटचे म्हणजे अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर आमी जर गोंय राज्य जर आमी मुखार जर व्हरपाक जर शकता जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सगळ्या गोष्टीचेर विचार करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा सभापती महोदय. कारण हांव म्हणटलो की NOCची जर गरज जर आहा जाल्यार म्हाका दिसता NOC ही त्या टेनंटाची सुद्दां घेवप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. मागीर तो लेसी आसपाक शकता किंवा तो केअरटेकर आसपाक शकता. आमी तांचे ते ओनर ना, ऑक्युपंट कॉलमांत त्यांचे नाव ना म्हणून आमी तांकां त्यांची उदरगत जी आसा, कारण आमी सदांच म्हणटा रायट फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट टू द गोवा गव्हर्नमेंट शेतकार हो आमच्या देशाचो कणो जावन आसा. हो कणोच जर आमी जर ताट जर आमचो उरपाना जाल्यार म्हाका दिसता आमी कितें अंत्योदय किंवा सर्वोदय आणि म्हाका दिसता ग्रामोदयाचेर गोष्टी उलयतले. हे सगळे काही गोष्टी करणे हे तितलेच महत्वाचे आसा. दुसरी गोष्ट हांव इतलेच म्हणटलो की आमी ज्या वेळाचेर बारीक लोकांचे काही गोष्टी आमी उलयतात त्या वेळाचेर लोन्स आसात. आमी घरांच्यो गोष्टी उलया, वेदर इट इज अ ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट, वेदर इट इज अ OBC कॉर्पोरेशन किंवा ST कॉर्पोरेशन आसा. थंय एक स्कीम आसा आश्रय आधार स्कीम म्हणून, आणि गव्हर्नमेंटाची ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट एक स्कीम आसा की अटल आश्रय योजना. ही अटल आश्रय योजनेचे ताका काय तुका डॉक्युमेंट ताका श्युरिटी लागना, हे लागना ते लागना, पण या दोनूय कॉर्पोरेशना भितर एक आश्रय आधार ही स्कीम आसा. पण त्या स्किमी भितर सरकारी जो कर्मचारी हो विटनेस म्हणून कंपल्सरी आसा किंवा प्रायव्हेट सेक्टराक जेका अमकी सॅलरी आशिल्लीच सॅलरी सर्टिफिकेट ऑफ विटनेस म्हणून सोदता. आज सरकारी कर्मचारी तो विटनेस रावपाक सोदिना, शकना. पण मागीर ह्यो स्कीम त्या लोकां खातीर, कारण जे कडेन सामको गरीब आसा, जेगे इन्कम फक्त 2-2.5 हजार आसतलें पर म्हयन्याक किंवा 4,000 आसतलें,
तो अशे वेळाचेर ताका कोण विटनेस रावतलो म्हणून म्हजे इफेक्टिव्ह हे जर बजेट जर आमकां जर इम्प्लिमेंटेशन जर करपाक जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता ही जी अट जी आसा ती काडप हे तितलेंच महत्वाचें आसा आणि ताका आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री सदांच म्हणटात की खास करून म्हजे डिपार्टमेंट आरडी आसा न्ही आमी दोगांनी बरेचशे काम केल्ले आसात गॅरंटी कोणाची गॅरंटी ही मोदी सरकाराची म्हाका दिसता आज गॅरंटी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान घेवपाची गरज आसा आणि हे सगळो जो विषय जो आसा अटल आश्रय योजना म्हणू नाकात किंवा आश्रय आधार योजना म्हणू नाकात त्यो योजनेक ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी तांकां सपोर्ट करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा स्पीकर सर हांव पयलेच फावटी उलयतां म्हाका थोडोसो तुमी टायम दिवचो आणि हांव विशय लोकांचे मांडटा इतले हांव तुजे कडेन एक रिक्वेस्ट करतलो आणि हे मातशें रद्द जावपाक जाय अशें म्हाका तर दिसता आणि ह्या लोकांक रिलीफ दिवचें अशें म्हजें भरभरून अर्ज आसा म्हजे मतदारसंघा कडेन वता आसतना हांव म्हणटलो की म्हजी PHC बेतकी आसा हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे खूब आभार व्यक्त करतलो बजेटरी प्रोविजन ऑलरेडी केल्लो आसा पण गेली 3 वर्सां जालीं GSDCच्या माध्यमांतल्यान हे काम हातान घेतलें आसा ताजे फाउंडेशन गोंयचे मुख्यमंत्र्यान म्हजे सयत आमचे आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर तेन्नाचे आनी आतांच्यान घातिल्ले आसा परंतु कॉन्ट्रॅक्टरांक काम सोडिल्ले आसात पण ते स्पीडअप जावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा कारण आमी काम केन्ना करतले काम तेजे बिल करता म्हळ्यार हे वर्स वचपाक शकता म्हणूनच हांव अर्ज करतलो ह्या PHC बेतकीचें काम जे आसा ते जाता तितले बेगीन हातान घेवन आमकां थोडोसो न्याय दिवपाक जाय इतलेंच मागतलो दुसरी अत्यंत महत्वाची की म्हज्या मतदारसंघान वॉटर जो विशय जो आसा पिवपाचो उदकाचो विशय जो आसा तो गांजे प्लांट आसा आणि म्हजे इंजिनियर्सा कडेन हांवें कम्युनिकेशन केल्लें आसा तातूंत भितर एक टेंडर काडिल्ले आसात टेंडर एक्झिक्यूट जावना आणि ते काही गोष्टी हांवेनच ताका सांगिल्ले आसा पण म्हाका दिसता तेजे टेंडर आज रिवायज करपाची गरज आसा तो एस्टिमेट आज रिएस्टिमेट करपाची गरज आसा कारण आमी मुखावयले जर 30-40 वर्सांचो जर विचार जर करीत कारण आजचे पुरची आमी भूक न भागीत आसतना मुखार येणारे जे जनरेशन जे आसा किंवा खंयच्याच टॅक्स पेयर्साचे परत आनी खणून नवे परत पायपलायनी घालप ते न जाता आसतना इंजिनियर्सांक डायरेक्शन दिवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा की ताबडतोब जे स्पेसिफिकेशन्स जे आसात किंवा आमकां 100 mm डाय जी पायपलायन जी आसा ती 200 mm डाय पायपलायन करून मुखावेले 50 वर्सांचो विशय आमी सुटावे करपाची गरज आसा हे हांवें ऑलरेडी इंजिनियरांक सजेशन्स दिल्ले आसात पण म्हाका दिसता हे सजेशन्स दिता आसतना हे नियोजन म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा नियोजन असले म्हणून जायना ताका प्रशासनाची धार चडपाची गरज आसा आणि धार चडटा आसतना आमी म्हणटलो फायनान्स डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही त्यो काही गोष्टी म्हाका एक हायलायट करूनशे दिसता अनुभवाल्यान हायलायटशे करूनशे दिसता की फायनान्स डिपार्टमेंटाची जबाबदारी कितें जे प्रपोजल आले टेक्निकल सँक्शन जाले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल जाले टेंडर फ्लोट जाले आणि ज्या वेळाचेर एक्सपेंडिचर जेन्ना सँक्शनान आमचे प्रोजेक्ट जेन्ना वता त्या वेळाचेर ते क्वेरीज रेज जाता म्हणजेच टेक्निकल जे इंजिनियर्स जे आसा टेक्निकल जे सँक्शन जे आसा दॅट मिन्स दे आर इनकॉम्पिटंट हे फायनान्स डिपार्टमेंट सांगपाक शकता का कितें म्हणपाक शकता का सोदता का कितें हो चर्चेचो विशय जावन आसा अदरवायज म्हाका दिसता PCE, CE, SE हे पोस्ट एबॉलिश करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा बिकॉज दे आर द ओनली पीपल दे आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल हू हॅज गिवन द टेक्निकल सँक्शन फॉर द रिस्पेक्टिव्ह वर्क आणि ते जर जाले नंतर फायनल एक्सपेंडिचर सँक्शन वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जर क्वेरीज जर रेज जर जाता जाल्यार देर आर सम डाउट्स in the efficiency of the officer within themselves. That means I will quote it that there is a ego problem. आणि इगो हो इतले हे औषध एक सामके भयानक जावन आसा बरे मनशाक सुद्धा मारून उडयता आणि म्हणूनच हांव अर्ज करतलो की हो जो इगो जो आसा तो इंटर डिपार्टमेंट जे ऑफिसर जे आसात इन्चार्ज जे आसात त्यांच्यानी बाजूक धरून आपण ह्या गोंयकारां खातीर काम करता आपण गोंया खातीर आमकां बरे तरेचे प्रशासन दिवपाक जाय गोंया खातीर नियोजनबद्ध अशें हे आज अर्थसंकल्प जो मांडिल्लो आसा तो फुलफिल करपा खातीर ह्या सगळ्यांनी एकठांय येवप हें तितलेंच महत्वाचें आसा अशें म्हाका तरी दिसता आणि शेवटाक जालो दिसता म्हाजो टायम
आणि शेवटाक हांव वता वता आसना हांव मुखार डिमांड आसा त्या वेळाचेर हांव उलयतलोच पण शेवटाक हांव वता वता इतलेंच म्हणटलो आमी सगळेच जावं थंय विरोधक आसूं समर्थक आसूं हांव इतलेंच म्हणटलो की काल म्हजो इश्ट विजय बाबान चिप्सांचे पाकीट घेवन तो हांगसर आयिल्लो आशिल्लो आनी त्या चिप्साच्या पाकिटांत हवा आसा म्हणून ताणें बरो व्हडलो बोवाळ केलो पण हांव म्हणटलो हे बजेट जें आसा पळय न्ही ते गऱ्यांच्या पाकिटां भशेन जावपाक जाय तूंय शेतकार सभापती महाशय गऱ्यांच्या पाकिटान हवं जायना कारण गरे जर काडटलो ती चिप्स जर आमकां जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता शेतकार हो तितलोच महत्वाचे आसा तो पाडेली तितलोच महत्वाचे आसा एक गृहिणी तितलीच महत्वाची आसा उद्योग हो सेक्टर जो आसा हो तितलोच महत्वाचे आसा आमी आशा बाळगितात की हे बजेट जे आज अर्थसंकल्प ह्या सभागृहाचेर जो मांडिल्लो आसा त्या पणसुलाच्या गऱ्याचे चिप्सा भशेन जावचें गडेगच्च जावचें आनी तें वारें जें आसा तें विजयबाब सरदेसायान किंवा त्या आमगेर इश्टान तें दाखयलें अशें तें वारें काडून आमी खरेखर आमचें बजेट जाल्लें आनी अशें दाखोवपाची कापस्तात आनी हिम्मत म्हज्या सरकार दवरतलो अशी अपेक्षा म्हणून गोंयचे मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी तुवें म्हाका वेळ दिल्ले बद्दल हांव खूब आभार व्यक्त करतां जय हिंद जय गोवा. तुम्ही पळयतात GNH.